Amen pa. Enye wadwuma bebra obekọ na abema usika so wo eya urade. Ena ode ma wo. Amen pa urade nhira mo. Ena me no be che urade asem kakra. Ma ta kwa to ho. Topic no. Amen pa. The word of God is food to your soul. Urade asem no. Eye okra no. Ana okra no aduane. Amen pa. Urade asem no. Eye okra no aduane. Anu ti invite afoforo. Ebi obi kra no onim obi ni sa na kra no aduane ye urade asem. Amen pa. Anu ti invite afoforo. Amen. Amen. Okay, I'm from my India, yeah, and then it's a dinner. And then it's a dinner. My India, yeah, I'm in a bar, and shall be so about John. Radenya mukase papa my brother Prince Harry Eradi Yesu Christ Adom. I'm very, very strong here. Amen pa. Amen. Mama ya mompaya abrasam ebano. Ya mompaya but I need your kwanso invite afoforo. Na ye tumi hye asem no invite afoforo. Abra ya bompaye. Ya mompaya. Amen pa. Odomfo ya da wase ye hira wuti. Yama wudi so ewo adoma wodi adom yen wa kura yen abepin sabre onye yen kwa efri yensam ehewdi ani monyam ebre mu ye babu hia wasam awade me mpai bonyina no se obi biara enede obeba betie wasam asami mu na sesa no onemu Christopher asami mu na ogu Christo die wa hu so afa asami mu na koso ohuru wiye ohon kro fami mu na kasa kire wo ma eneda yi Niya mekoso ashedi ani manyam Peter wasi ewo Jesus name. Amen. Adofo no Awurade nhira mo nyina. Awurade nhira mo mo ba mo invite afoforo. Amen. Awurade asam ne ye okra no aduane. Oni pa sabre ye dwe body no de no body no nko ade na ye dwe. Anu nti ye body na ye nome. Ena okra no so afon hye ye mu. Amen pa. Because yama ekom ade okra no. Yama ekom ade okra because ye va Awurade asam ema okra no. Anu nti onye na aduane eni. Amen pa. Okra no nya aduane eni. Obi kra afon pa. Hallelujah. Anu nti Awurade asama ayo okra na aduane no. Enu na me na oba beche. Ebia wo kra no. Onfa Awurade asam evidi no. Anu nti okra no odi ya o. Sometimes obi wo hosio. Me kondo na nchie. Me ikuna patama me kra. Me kon edo aponche. Me ku patama me kra. Ha. Nanso okra no oni aponche. Body no na wode afidi no. Enyo okra no. Okra no oni pig na waku no no. Prakonam no onwe pop. Hallelujah. Okra no na aduane ne Awurade asem. Me bisa wo say every day wo kwa adwuma day and night no. Wa jai okra no asiwa wo ma na aduane. Me bisa wo say okra no ye anigye. Amen pa. Awurade nhira mu nyina Evangelist Mary. Awurade nhira so abejone. Awurade nyamu nyina kase pa. Me bisa say okra no a ohye mu no. Okra no ono ne wo. Sa body we de eye cover. Eye ni fie. Hallelujah. Me bisa say okra no ankasa no. Awama ekomo ade no ano me bisa wo say eye ma wo.
Hallelujah. Unsa body no one day one feed body no. Now who etete wo. One day sa one dia busa say one day one dia no. O body ni sana emu esi ye wo. Sana wonso mu esi ye wo. Hallelujah. Sana wani mu esi ye wo. Sa pepe na se okra no one day one fa aduane ama okra no a ne ho ento no. One fa aduane aye awurade asam ama okra no a ni adofo o tete okra no edi yawo. Hallelujah. Eni tu susu kwa enuma susu na yese na jai sai okra no wo man chance on fa aduane ema okra no eni ebinom kra no aye dry fasting sa because awurade asam aye aduane awurade asam aye ensuo ma okra no yemfa ema no. Amen pa. Nipa bebre edi okra no abro. Amen pa. Nipa bebre edi omokra no abro. Enejai ejidifo. Ebia wo kwa sore ba. Bible no de shaw bag him. O dressing bag wo hu. Na wo de bag Bible no ahemu. Wo kwa sore na ye biemu a. Wo bedru fi a wo mfa ne biemu. Wo kwa sore ya obi anum so sister di o ya de se awurade asem mu. Brother di awurade asem mu. Nanso ba fia pena the Bible no be sheho obi kura nyi mfiri ne bag ni mu. Hallelujah. Obi de the tona mpadua no so ana sa ne mpa no ase a onyi biem. Mi bisa wo say wama ekom edi okra no ebe ya ma wana yankwa Jeremiah woma no oka bribi yankwa hwe first quotation every Jeremiah na yanhwe bribi every ho Jeremiah 15 verse 16 no oka bribi ekire yen. Amen pa wa ma ekom edi okra no ene dey free asie na fa asam no ma okra no na eno na be ma okra no ne ho ato no wa ma ekom ade okra every emfinhia bebre obi wo ho a ye wo no a starting say onyi no. Hallelujah. Omo okra na aduane da nanso body ni da bia ofidi no nanso ye hunu se eduru atemu otamu okra no na obekwa akofesi ada se haship ana se obekwa akofesi se joy na ni kwa akogye a okra no na nani bekwa akogye adenti ana yema okra no esofa. Hallelujah. Adenti wa ma okra no esofa obi o ha ni de ho ya otu kwan no obeduru Europe Bible kra omiemu da okoduru America onfa Bible da ohunu se obi kura pirichi wo TV su kura na wa yi afiri ho okope news atie news no entumi ma okra na aduane yo news na every day ya ma fake news no entumi ma okra na aduane na mo dia be ma okra na aduane no se awurade asam onso wapo awurade asam wase awurade asam a wapo e wo nyansa wo he awurade asam be ma okra no. Hallelujah. Anya ogie no wapo na wonyansa wo he agidifo yanko kenkan quotation no na yanho de Jeremiah awurade nam no so e ka kire yen Jeremiah 15 verse 16 o se wonsam ba eyeme aduane wonsam ba eyeme aduane wanka se Donald Trump nensam ba ye na aduane no wanka se Boris Johnson so almost speaker sansa mo beka no oyokra na aduane no wanka se Akufo-Addo almost speaker eyokra na aduane no o se awurade nsam ba eyo okra no aduane. Hallelujah. Wonsam ba eyo maduane yanto aswe. Hallelujah. O se na wonsam ye me ahosepe awurade asam ye no ahosepe because okra na di aduane no wanya joy. Hallelujah. Anunti ne ho sepe no me bisa wo say wonfa awurade asam ma okra me bisa wo say okra no wanya anigye pen. Amen. Osio ma na ho sepe because wanya na aduane adi. O ma na ho sepe because wanya na koma so de. O ma na ho sepe because hallelujah wanya de openo aman wonsam ba eye maduane nipa dodo san
na yetumi die awurade asɛm ma ɔkra no die. Amen. Ade akyi a wo betwa tia no pa awia wo besan so apaduane adi edura nwumira wasa ne de aboso me bisa se anopa wo ma ɔkra na aduane ya awurade asɛm na awia so de ma no ana na ekodura nwumira so a wo de ma no obi kura na dwo okoda san so twa ti nom me bisa se de wo si feed body ɔkra no so. Hallelujah. O ma no aduane na o ma ne ho sepe no. Amen. O ma ɔkra no ho sepe no ana yanto aso o se ne akomatoya mu na o se ne akomatoya mu na kire so mo ɔkra no so na akomato ne yam every day sky news wa wutie mi busa se enya yam hyehye na wunya. Hallelujah. Every day sky news ana BBC ana Al Jazeera na wutie no ana se CNN na wutie no enya akoma ama wa akoma tutu emma wo kra no ho nto. Hallelujah. Debia de to coronavirus ho asem na yeka. How many times na wo dia to ho okra no nani agye na said ye wo si hwe utumi kan newspapers utumi hwehwe nyama bi mu sa na wo hwe awurade asem mu a enka okra no obeye na hosape enka obeye akomatoya mu because wanya awurade asem adi ose awurade asem na ema nkwa wanya adi. Hallelujah. Ajidifo yebeku ye ho wiase nyina yebeku ye ho wiase apre ne ma no a yebeku ye ho ama wedie wei yebeku obi de kura to otumi tonku sira ne body se de obaya ne body be bright obi o ha otumi ko eku ne ho so ye tuntum a tonku ne body se ba ne tuntum so betoso se de usiku homa body sa na uku homa kra no awurade sam ana ye okra na aduane sa wo si dan na wo da mu a eno na anya okra na de o. Hallelujah. Wo de ma body no na mom okra na de ye awurade asem o ma ne ho sepe no o ma no akomatoya mu. Hallelujah. Yam to aswe ose na wo de wudi atome awurade asafo nyankopon na wo de wudi atome awurade asafo nyankopon enye obi a na ka ye awurade asem. Hallelujah. Ajidifo moma yam fidi okra no obi o hona wo ka awurade asem kire no na ne boafu na wayi na yi afri ho awurade asem a ebe ma okra no ani agi no na wayi afri ho na mo nso obi radio na ye bo ensem hunu a ye ka ensem hunu obi yi ne ho atoso dia obenya tam atie ahwe ne kama. Hallelujah. So obi radio na ye prishia na wachi mu afri ho me kai mra bia na me wo Ghana time bi me de to radio station na say ye prishia na ma chim radio na afri ho me mpakura se metie na ma chim atu ho especially awia bi no o pe wonwom bi de arelast a wo se awurade asem na ma ye afri ho me mpase metie nti bi chichim aba bia ya bon kwase anwom no ba bia ya kan kwase asem no na me de akoto wo na metie sa pepepe na etese enei ebinom eyesa. Hallelujah. Awurade asema abo okra no obonsama da beto sa soli free ho awurade asema ebeboa okra no obonsama frɛ wani afri ho anu tinsem hunu ensemo emoa okra no ensemo ema okra na akoma anto ne yam no enu na wudi akire fa awurade asema okra no na enu na eye na aduane. Hallelujah. Enya banku a waka no enya aduane foforo bia waye enya banche ne fufu bode na odi amexi a waye ne fufuo no enya ono na okra ne die na mom eye awurade asem ye nkwa na enkohwe biribi emfiri baby foforo na ye nhwe de o ka kire yen mom ma ye mimre awurade asem so na ono ne ye nkwa. Hallelujah. Janko Amos woman odifo Amos de bia ye te asem no yenkwana yenkwohwe biribi emfiri ho Amos 8 no ye befiri 11 no akenkan na ya hwade
Osishe naleba awurade nyankopon asemnie hwe enaleba awurade nyankopon asemnie wankase evangelist adwoye bo asemnie wankase politicians bi asemnie o wankase ohin bi asemnie o se awurade nyankopon asemnie hallelujah o se mema ekom aba asase so se obema ekom aba asase so o se enye aduane kom anasukom enye aduane kom anasukom menu bia ni ya we se aduane kom bi ba that time wa Egypt Israel fo no ho no aduane kom bi ba ho na awurade nyankopon ema Joseph nyansa hallelujah o ma fano so Diana o ma Joseph nyansa ma ne kiremu ema moto nuane yedan egu ho eno ne ya duane koma eba asase so ahosom se 83 koma esi ye no me no bia ne wo Ghana no wote ye na hu hallelujah e kom ba asase we so ne ya duane kom na o kire ye mu se we die enye duane kom ana sukom hallelujah janto aswe o se na awurade asem tie de na awurade asem tie de ebre ya aduane asem awurade asem tie de no ebuso aduane no ayeka ho asem no ne na bi etwagu sesi ayi aduane na ayeka ho asem no eno na wo bi radio station ayeka ho asem no aduane no ayeka ho asem no eno na wo bi TV ayeka ho asem no nanso wo se wo mpese wo bedie hallelujah wo mpese wo bedie ena o ka kira ye se ekwo bi beba enye aduane kom anase sukom na eya awurade asem tie de ebre ya wuntie awurade asem yi ebre yim na wama ekom ede okra yo bisa ho ebre yimu asem na frotu no wama ekom ede okra no ha wama ekom ede okra no na edru mra bi na se ekom no bade a obetumi am okra na aduane ebre ya aduane afrotu aya awurade asem no oso mo okra ni bi emanani na edru tama ya jeje bible no aya hye no edru tamwa ye chesi wo pack so se wo beji sesesi na wonye ntumi ntena nipa mu no satan no be de nya aduana ma okra no mi bisa ho bisa wo ho se ma ye de nya aduana ma okra no ebre na wa ma okra no eye dry fasting hallelujah ajidifo mo ma ye video okra no aduane eye awurade asam no na se ye de awurade asam no ma okra no onya anichie okra no na nichi ne ho sape no onya botoye mu mini adofo wiase ne ma wo prepre no emwa wo dache wo be pre wiase ne ma no na wanya bi na okra no so ko jamu akoshe ajidifo mo ma ye video awurade asam no ema okra no hallelujah janto aswe ose na obechi ni afiri epo ano akọ epo ano na wawo ntwetwede afiri atifi fam akosi apoye fam sa wale hwehwe awurade asam akiri kwan na wale hunu ose eduru ho a onipa be firi epo ano akọ epo ano hallelujah afiri atifi akosi na fo so obehwehwe awurade asam eye aduane no nanso onipa le hunu ene taminu adofo awurade asam na etwaguei umpe bi mo akra no manini ebedrum na bi eho bayede na ono no bayede yanya osie ba no sa woli hu enu ti bo modin se ebre yi mo be fidi awurade asam no de mo akra no obemba awurade asam na ti mo akra no na no na eye na duane amen pa hallelujah utuminya eho tamo ekotie ensem bia emfata ono na mfufu ehia ensem amokai ebo akra no hallelujah wona wona mfufu ehia ensem amoka no ebo akra no
na se sata mo be hia na awurade asa na mo hia enka wan kasa ubenya nijie enka woda ye sompo besesa unzenya awurade asam ana wode fidi okra ntino a wode honam wachi ntino unse da bia obeso da na ye chesi wo hallelujah hwehwe awurade asam na eba ne sanu a ema okra no anichie osie bedroom na bi o ekom beba enye duane kom na enye sikom na ye awurade asam tie de hallelujah ye be wo wantwetwede na so ye nyantie hallelujah nipa be kwa po ya batifia to ye na so nya awurade asam nyadan entie na sabre na wa ma fasting ana sabre na wa ma okra no osofai sabre na wa rejate awurade asam ebre yimu ana won hwehwe awurade hallelujah na bedru ho no de obeda nya senu bia ebedru na bia ebedru ho no sa Facebook na yi nyina ya cancel ebedru na bia ma wo tablet na be ya tese toy bi na kitawo ebedru na bia ma obebie TV station kura won na wo kura waje cheku ne bia enya de ya obetumi anya sika tuya hallelujah enu tie bedru na bia awurade asam no ho abaye den hallelujah ho abaye den enu timoma ye mfiri sabre na yemfa mo okra no na enu na eye na duane na se eba se ho ye de no a eba se ye hwehwe na ye nya bia eba se menu adofo ye chesi wo desert ho a ye chesi na wona namba bia wo mpabu anyina atete no a wonko awadoje babi na wanya awurade asam a wasua no bi hallelujah otiwa na oyiba na okakai wo hallelujah enu timoma ye mfa awurade asam no ema okra no na enu na oye na duane Yesu Kristo kasem ewa John ho yankohwe bribi emfiri ho John 4:34 no yeni kankan ansa na yabo John no hallelujah John 4:34 John 4:34 no amen pa o se Yesu se won say madua ne say mayo de osoma me no apede na mawie majuma Yesu say won say madua ne say mayo de osoma me no apede awurade asem no eye aduane o hallelujah wan kasa Yesu say won say meko na makoto banku bi adie no no na ye maduane hallelujah wan kasa Yesu say won say munko na munko toto mpata mfa me na menie but o say na dua ne say hallelujah obeye di osoma no apede awurade asem na awurade de baye enu ti minu adofo yan hwehwe aduane na chikwan yan hwehwe achiri kwan enye nsasawa no a wode abo wa pasie no hallelujah enye no bi enye your friend saying ojola fo na waye no na ye okra na aduane na mo awurade Yesu Kristo asem no se maduane ne se wanka obeka se maduane ne se menye tilapia bi me dia bo me dokron so nko beka kira mo data ma mu ko kro asuafo no ko Samaria kro mu ho no omo baye no hallelujah ena awurade Yesu ombe bisa no se ebia na wadidi ana o se maduane ne se hallelujah wanka woka say omonto jolafo emfiri kro mu mrawo wanka omo beka say restaurant na wo ho no wache say aduane na de pa omonto bi mrawo but o se no na aduane ne say obeye di osoma no apedie awurade asem no eya aduane ma okra na wate awurade asem no nko a awurade asem no na yehia awurade asem no na okra no se onya menu adofo na ni gida bia obi ho ekomwa di omwa ekomwa di okra no sa hallelujah o pushi ni sa kofa madua ni di kofa madua ni di o se no nyade amedi na wa yi gro bible no o de awurade asem no kura to babi na okwa akopa aduane a obenne egu sabi hallelujah aduane a odi a anyumra no na wakwa akoyi egu ya nemu mo ma ye hwehwe awurade asem ema okra
Hallelujah. Mama ya Isaiah 55 verse 11. Ose ma samono e makwaje obaba ye de wasoma ne so meye. Se de awurade asem ba fidi okra no a enka okra bo ni beje enka okra nka wa brabo no kra nya sa o. Nka every do benya awurade mu anigye. Unsa wa reject awurade asem to nya awurade mu anigye. Wa reject awurade asem nti every day no wotan awurade. Every day no wonya awurade mu ahosepe because awurade asem ba mo okra na ni agye no wa reject no. Hallelujah. Ade to firi wem na okọ wem. Ya hwehwe awurade asem na ye ni so. Ya hwehwe awurade asem akira kwan. Hallelujah. Ya hwehwe awurade asem. Ya hwehwe wiase mu niam sika. Kas. Ya de ani anenam wiase nyina. Ya hwehwe ye chesimoni. Na ye gya awurade asem a emo kra no. Aya strong no ho. Ya gya awurade asem ho. Chesi sika. Ya gya awurade asem ho. Chesi kas. Ya gya awurade asem instead say ye be chesi awurade asem no. Ya gya agidifo. Hallelujah. Mama no mienu. Ani awurade Yesu nya adwese. Madua nene se meye de osoma me no apede. Ma woni Jeremiah nso nya adwese. Awurade asem eye aduane. Hallelujah. Awurade asem ahosepe. Oma akoma toyemu. Amen pa. Said ye wusi twa wo ho ewa adwuma mo kridi krada yi. Ni bisa wo se wo hoto. O sofa wo wiase wemu. Na wasan so akosofa ewo gane mu ana. Hallelujah. O be sofa wo wiase wemu, wiase wo ya. Ahoto bia ne mu. Adantina wo hwehwe awurade asam mo kra na ni nkwaje. Oti asase wesu di yawo. Wasan so akodi yawo dachen. Na chese ye ba wiase ba ye dan. Mumma yan hwehwe Kristo. Yan hwehwe na asam no. Hallelujah. Na onomom na se yenya mini adofo. Ye betumi ayenam. Yan hwe John 4 hono a. Yan free 13 no. Amen. Ose Yesu se no se obiara a onom nsuo yi bie no sukom bete no bio. Hallelujah. Yesu se no se obiara a obenom ensuo yi bi no sukom bete ne bio. Aye de nsuo na oba na ofri Samaria no na otunu wa bura no na akosa no wa bura no mu no eno ho asam na oka ensuo na owa ukeche ho no ensuo na everyday wudware ye no se wono mu a sukom bede obiam. Hallelujah. Sukom bede obiam ensuo na awa mantamu ho na owa Ghana o mantamu ho no a okọ nsuo no ye wa Ghana na ye kọ nsuo. Hallelujah. Sukom bede obiam. But de Jesus okan 14 o se na de o se na de obenom nsuo a mema no bio no sukom le ne no ta na nsuo a mema no beye nsubura a efri ko dan komu wonimu ensuo a obema no. Hallelujah. Ya benom nsuo ma sukom adin namba ba wurade asem no se ye be fama okra no a o se sukom ale ne yambiem na ebeye asubura every day obetini yemu me mane nya wanwa so no ntina multitudes no mo ko hia Yesu Kristo wo desert ho no o se 3 days o na munya ni diye ha 3 days na aduane a eye body ne de no na ye mfa ma omo but na mo hunu se omo adidi omo ni diye na so na omo anya aduane a se etere wo insider aduane a se wode ma okra no na koma to ne yam. Hallelujah. Na omo anya se aduane wo desert wo a eye wurade asem no na omo anya enu ti su koma nya dan ane omo until se omo wie ya omo ebe kono na wurade se asuafo no ma omo biribimie sa enye wonwo because okra ni nya ne de no a body ne de no ehia sa yansu yedi kan a pe
body ne de no na ye jai okra no ho enu nti every day no Satan to sha ye so na wanya ye ya ye tope osi Nyankopon ahenie no enye didie ene yonom ye so ye didie anom saa ye didie anom saa ye so da ye kwa ye ntumi nyante ase amen pa sa ne day ye de awurade sam no ebe ma okra no a enka ye ne abeya abotoya mu hallelujah wase na de obenom ensu a mema no bie no sukomle ne no da na ensu a mema no beye nsubura afifiri akodan kwamu de obenom san suo no eya awurade asam no sukom ale ne no enu ntina menu adofo say ye hwe John Revelator that time aye chi na anwamu a wanwo no ye koyi ne to ba bi no awurade Nyankopon oyi osoro ahenie ne kira no de beba ne de atwase ebeba no oyi kira no ya ntwere ho se kope chicken biwi ye wo ho ya ntwere se John satam no kom de no e ma no ye den e kokope banku bi kadiye Namo because of say na wa huhu ma awurade asam no ntino hallelujah amakomo ane no because awurade asam no ye okra na aduane Satan no na di ohunu no hallelujah mini adofo ye hia awurade asam no dabia say ye de be ma okra no wo starting sa wo secondary school na wo ma ekom di okra no uduru ho na wo fa ayonko bone anu ti eduru ho na awurade asam no wa hwehwe akire kwan biem efiri ho no ekom ade okra no saa ana wo feed body no ama body no say aye Satan de hwehwe awurade asam ma okra no na okra no so na ni enye okra no to na odi yaw because on himself punishment be the home no hallelujah okra no di yaw on himself e dabi beba ama ye de na to jamu enti odi yaw aso wo de wo hunu hallelujah adafonom mumma ya hwehwe Kristo na yemfa asam no ma okra no dabia yemma asam no entim okra no hallelujah na okra no onko enkodi ya frane sai o no a wano ano ene wabamu a waye no okra no onibi sometimes yampanfo bitumi kase o mame nkona ena me konto odwan ana me konto akoko me de patama me kra wo yesu ase wo patama okra no wo be kumadi ama body na dore na momo okra na de asase ko de patama no aya urade asem hallelujah nanso ya ka urade asem kira sa nipa no a obeka kira se omode moya nkra mode mususa munnim de akoso hallelujah sa na obeka patonim se oku akokọ na wi a wa patama okra no ne ho sepe no nanso na entesa mini adafo hallelujah mumma ya hwehwe awurade asem na awurade asem no ana okra no onya ne ho esepe no ono na se wonya sukom ana ekom ene okra no ta amen pa ya hwe John yankwa John ho no a 4:13 no oho na yakan yankwa Ezekiel ka bibi akire yen odifo Ezekiel so awurade nam no so eka bibi Ezekiel 2:8 no yankwa kenkan na nhwe bibi obi o has galati na wa twia gu akra no so saa wa mo akra no aye te se bidie amen pa okra no hye ho a ne ho nto no kra obi so eyansa odi atwa gu akra no so saa udi akra no abro amasam krono sam adwaman sam aniwu sam ana odi afidi ama okra no ema okra no ompe utimu so okra no se okra no orejete amen pa hallelujah yanjwe Ezekiel 2 no verse 8 no osina wo onipa ba
tie die meleka akire wo yi enye asuwuye se asuwuye fo fiefo yi ha wanomu na didie mede ma wo yi hallelujah ose se die awurade ka kiro nipa ba eye ezakeni se onya asuwuye se asuwuye fiefo no na omai na numu na onye die olede mano eye de na ode mano eye awurade asem hallelujah awurade asem na ode man na onni asem no ene de so be bai wa numu ha aje awurade asem a enkanyo no no se wa stress nam ho no hallelujah awurade asem onfa mo kra nti da bia na wa stress wo du ti bo ha na wonam ha de obeti bia na wudi akire sa de awurade asem be mo kra no a oh enka sumdue be ye wodia enka won dwendwe wiase dia mahunu sai ha wo ho enka won stress nti na enuro na wanom hallelujah na mama awurade asem no de be mo kra no memi adofo enka every day no okra ni nya ya kra ho wo so etru time wase so hwe awurade asem na wo hwe atumu se ho nto o ka kire se kona kofa awurade asem no hua hallelujah wase bai wanom na didie medere mawo se na tai mimi adofo ewo wadwuma mu ho no awurade asem no so be bai wanom agye hallelujah kuronu a wotimu no se awurade asem no obe bai wanom agye enka obeye nhira wate awurade asem ena meka mfodi amawo awurade asem no ena enetai meka mfodi amawo se bai wanom na che wa bai wanom adi banana amwawo wa bai wanom hallelujah awi apanche nam amwawo wa bai wanom every day udidi enso amwa aduane wenku obebo moten adibia obebo moten adi sa aduane we bia enka bebua wo obebo moten adi sa aduane a etwa gwe bia mimi adofo enka ebebua wo hwehwe sa awurade asem no na dibi obi okro mpese obehu bible watanya awurade by force hallelujah hwehwe awurade asem hwehwe awurade asem hwehwe awurade asem hallelujah na enumom ena se wo hwehwa ubenya nkwagye hallelujah obi ho kwa sori a onko hwehwe awurade asem o okwa se de ebe ya okunu bi oyiri bi oba bi anase abrochie bi a opa bantina okwa sori na mo so be kwa sori akwa hwehwe awurade asem ho a hallelujah ekabebwa wo every day wama yankwa Galatians ne yehwe bibi every amen pa yankwa Galatians na yankenkan Galatians 6 hallelujah verse 7 no to 8 ne yehwe bibi asemo na adam ho onyankopon yensi na twetwe efiri se de onipa guo no eno ala na obetwa de ogu no honamu no firi honamu betwa proye na de ogu ma honhom no firi honhom mu betwa dankwa proye no na ye pe hallelujah proye no a ye de mo body no entumi enkwa henie mu eno na ye di akire wiase ne ma no mepeka mepewe ni nyina no body no nyadan ena mu bi ayo kra no namu body no ena okra no de ne dan ni hallelujah antu se be ko ya ho atwa ye be twa proye da chi proye ye be twa ye be ko oja no mu hallelujah ye be twa proye akọ oja no mu eho na ye se ye kwa kosofa okra no so be kwa kosofa na mo ye firi honhom die no eya awurade asem honhom die no awurade asem a ema nkwa ye mfiri na ye ntwa ema honhom no na ye tumi anya dankwa hallelujah amen pa na ye tumi aye den anya dankwa ama okra no mo ma ye hwe bribi ye hwe Galatians 5:16 hono 16 to 17 ana 18 no kra no ye hwe bribi
ose me se monante honhomu na moleni honam akono achi o ka kire yen se yenante honhomu yele ni honam akono achi awurade asa no yifiri mo obeye danya nante wo honhomu mi bisawo awurade asa na wabo ne gala we no se wo yifiri ho a kwan penso na wo befa anante e wo honhomu hallelujah ose yen se yenante honhomu because honhom no ye de awurade asa na emma okra no a eno mo na kire se yenante wo honhomu hallelujah memma ye ni honam akono achi yeso honam akono a honam akono no eno na ye di akire ne konto se o asuma sikura senti me so me pebi kiri e ban sa no a ye betwa proye hallelujah ye nto aso o se na honam kondo tia honhom na honhom tia honam na noma mienu yi nhia na mo anye noma amope honam kondo tia honhom na honhom so kondo tia honam na sande ma mienu no enhia me nuadofo hallelujah se honam na ne kondo tia honhom dia adentina ye di honam no achi adenti ana ye di honam achi na chese honam no wo se awurade o se wona wonam honam no o ka roman fo nwoma no a o se won so nyankopon wani hallelujah wona wonam honam no o mo nso nyankopon wani o because o mo mra mo ho ase ensha nyankopon mra no ase hallelujah enunti no yenhweye na ya nante honamu moma ye nante wo honhomu se ye nante wo honhomu a dan ko be ye chefa ye nante wo honhomu a menu adofo hallelujah ye kra na ni beje dache ye hwehwe enedie no ye betwa proye ye hwehwe dan kwama okra no awura amen mo fa chame ase na obi efrem asi amen pa yan hwehwe dache de na yamfa awurade asem okra no na dache no a awurade Yesu besane na ni monyamu no dache no a yasesa wona wante awurade asem ebu ojamu no hallelujah jandie ya kra no ani age amen pa yanto so 18 osina se honhon de monamo a na muni mmra ase se honhon de monamo a yeni mmra ase awurade asem a yapuei yeni mmra ase ana awurade asem a ya wotamfo yi mibisa wo se woni mmra ase hallelujah awurade asem no ana so de wonamo a woni mmra ase ya rejati awurade asem no anunti okra ne da so wo mmra ase ya rejati awurade asem no ama tie ye nyina koye honamu hallelujah awurade Yesu ka bi se asem a motene nti mo ho anya fi asem a yate ya awurade asem a yate no onya asem keke na mo anya awurade asem because of say yate nti ya ho afi na chese asem no se wanti anasa asem no se wanfa ma okra na ne ho amfi agidifo ye bedi akoni aba kredikrada ye nyatam kra ma awurade asem o especially ye na ye wa kwantu mu no ajuma na obeko day obeko afternoon night hallelujah morning no obeko akotwa 3 hours odura wi obeko akotwa 2 hours anyumira nso wakwa akotwa 8 hours na chese ya reject time pain na ye di sua awurade asa na ye di amokra no ye musa ye ho etu ye ya na ye wuaja sika ne ho obi besi dan wana dan ni muda na wawu enso awurade asa wanya mra ma awurade asa onya mra ma adwuma onya mra ma eniema bia etwamu hallelujah brepay na ye benya tamode ama awurade asem no eyo okra na aduane no brepay na ye benya tam ede ama no amen pa okoba yo se mambre tam wasesa nko no hwe awurade asem no sa tam no
ana ose ma bra me kwa akoda enso adwuma wo ye laptop esi wo mpa so obo piti sole ya pe na wa bi kekekekeke se wo na wo nsa kontam o ye adwuma ye beba wa baso wa asase we so na momo hwehwe awurade asama awurade beba wa baso da ache hallelujah mumma ya hwehwe Kristo ya hwehwe awurade asama okra no osi wiase ne emuniama betwam akọ de ye di akire na ye kom ye ho no ebetwam akọ na de ontwam da ya awurade asam osi ono na betena ho da hallelujah no de ode ne ho beto asam no so no obetena ho da na chese asam no ye very very important say en ka de ye nyina ne ye chai na ye de ho to asam no so na ye tumi atena ho da hallelujah uso kan John why no ufu akenkan say ni mu na nkwa wo enkwa ne nipa han anse na obenya no na chese ya asam no ya lojati asam no ena ye ni so nyansafo ya lojati asam no hallelujah ye nim say ye woda nkwa nanso asam no wa lojati ebede na wanya sa da nkwa no moma ye hwehwe awurade asam no na ye nti no ye hwehwe awurade asam no na ye mfa makra okra no ebinom wo ha omo kra no anya duane ye ni da ana ye de ne ko hye fam omo kra no wanya aduane ye ne bi obi busa se na okra so be de ye didi eye awurade asam no wamfa awurade asam am okra no da ana owu ye de ne ko hye fam ni busa se owon kwaje aso sa nipa no oba betena sase so ye eniema kese a eniema sa na oye na owu ye yamfa ne wonko yantumi yamfa ba kokura nkosie no odi okra na bro yanso ya betena ho di okra na bro hallelujah ya betena sase we so ati okra na bro moma yamfa awurade asem ma okra no na se sukwam no ba se ekwam no ba yanya bidia mo okra no de yasua no de ya pale egu ho no na oyi ma yen kakra anu tire mo so ma no se ekwam beba esukwam beba enya aduane ana ekwam sukwam na mo ya awurade asem tie de awurade asem no wa reject ebre ya abu afasu wa ma ekwam kra de okra no na ebedrum na bia eho aya den no ene okra no be ye bi papa mumma yemfa awurade asem ma okra no da bia na ye hu nsapayen na okra no nya akoma toyam hallelujah na awurade asem no say ya reject heaven ya reject heaven mumma yemfidi awurade asem no hallelujah o say honam no kodotia honhom kodotia honam eniema mienu no enhia aniti ye ba betena ho ama honam na akonda ne kwanwa datia honhom no saa uzadi honam ne penko na yedi akire honam no de obekire ye na yedi akire nanso se honhom ne kasa kire ya na ya reject ne de no amen sometimes what hopa honhom no kasa kire se fa awurade asem na sua fa awurade asem na sua o ya na wafa awurade asam da home va na wafa mobile phone na wabie Facebook na wafa awurade mobile phone no na wo de hwe pictures na wafa phone no na wo de hwe YouTube enso ka kira se fa awurade asam na sua sawa hu wa ma honam no control mo ma ye hu se osisa ne ma mienu no enhia ntino ye bema de ye honhom no control ye osisa Galatians wa kan bibi kira ye me pese ye kwa kenka bibi hallelujah awurade hira mo abejo ni na ma vai da awurade hira papa awurade hira mo nyina na onye mo kese ma baki awurade hira mo nyina amen pa Galatians 5 ho no 26 no ye 25 no o say yete ase honhom a moma yanante honhom nso sawati ase sayati ase ewo honhom a
Mumma ye nante ewa honhom so. Mumma ye mpe animonyam hunu nyiyi mo ho abufuo. Hallelujah. Munnane ose ntentane ye ho. Say ye nan ye tiase wa honhom a mumma ye nante wa honhom so. Honhom abano no. Hallelujah. Who say honhom no aba. Na se honhom ra ye awurade asam no se atumu a honhom no tewmu. Na onso se wa rejatini. Mi busa wo se wo betumi anante wo honhom mu. Na wo betumi ayade awurade pe. Awurade asam nko na me kanfo ama. Enya bibia. Ye hwehwe ni monyam pe hunu. Ani monyam a etwam. Ani monyam a enra na Jose say ena mo se John MPP say John akaba bi say what yase na ni monyam a oba be ye enya yina no se onim Kristo mi bisa wo say ani monyam no enya hunu say what yase mi bisa wo say so oba ye no obepe honam die ma body no a ode ma body no esisi atan esisi ho edi politics ya chi na se awurade asaba be mo kra na ni je no se wamfa animonyam wonyaye no ono na waka hye se ya nhwehwe animonyam pehunu hallelujah enyi ye ho abufuo ya hwehwe animonyam hunu eja ya kra na de no ho ye musa ye ho hallelujah ya hwehwe ayi kra na wasi ho amen pa ye bekum ye ho ama ye parties ye bekum ye ho ama ye kuru ye yire na mo ye nkuru ye ho ma dankwa ye nkum ye ho ma so kra no dabi me ma no nkoba bi bone me dia urade asabe mo kra no dabi a ye nkum ye ho ema no hallelujah ye mfa urade asam no na ye mfa mo kra no na eno na eye na duane na eno na eye ni nsuo sa wonu mo se sukom ye dan ele nne no ebe yesu tene oba pem hallelujah ewo ni mu mini adofo yan hwehwe asam no ma okra no yan hwehwe asam no ema okra no da bena wa fa urade asam abiemu unsuya na o man kura suya sa wate ase unsuya asam no na wankasa unsuya na obade na obema na suya because dia wo no na wode ma oba no you don't have urade asam abaye dan na wode ma oba no hallelujah yemfiri enetai na yemfidi ya spirit na na say so no because ya wawurade asam no a eno na ebe gada ya masa ya de okire omo ya wawurade asam no a eno na say ya bibia asam no kasa kire ye no e ma de bone ya pese ekoye no ye jai sa asam no say ya wa eno na de ya ye nyina no ya hu say we ya papa we nya papa awurade sesei hallelujah na mo sa santi mo se to be yusu ye ta se de e yusu amanfo no asam no say ya mfidi ama okra na satan no obe yusu because ye de hunamachi ono so hunamu ne ma no ode abapapa hallelujah e de atrevia se nyina de afiri pumu aba nipa ehu de ye de go shop sum me nuadafo ode abapapa ye bedi achire na yakwa seyemu ye bedi achire ama me nuadafo yakotie daache da bia me kasa enye na de na nipa hwehwo daache because definitely nipa be wu afiri asase we so kwambia so nipa won twere boda wo be wu sade ewu sa manfo ewu tete no wande obeduru so mi busa se awurade asem ni wo mu a okra no wa makom wate no a obekwa akosofa daache hallelujah wa makom wade okra no ebra oba asase we so a obekwa akosofa nso aka ho adenti na yedi okra na bro adenti ana yedi okra na bro amen pa zabia shina se aduane ni ho se ubedi a o start se mekwa akoye shopping aba mekwa akototo nyane abegu ho se de ba ya menya bia die body ni dia bi ni ho ba hwehwe akire kwa dia abegu ho
na momo kra ne de no de won hwehwe amfa ma no hallelujah moma yan hwehwe kra ne de no na yemfa emma no yan hwehwe kra ne de no we bible ne bo anya de amen pa ne bo anya de 200 Ghana we ya ebi wo mu hallelujah we 30 pounds or na 50 pounds wa wo benya bible ato de enti ana wo omfa awurade asem no wo ne bia wo mpe o se de onin kranta no onton de owo na nkoton krante hallelujah de onin kranta no onton de owo nkoton kranta ye den kranta enye de wo de ko twitwa wo garden ho no hallelujah enye de wo de kokwayem ho no enye de wo de ko wo de twa so many months sa wo kwa kope aburo bi ato adon enye ono na mom enkranta ya awurade asem o se awurade asem ya enkranta ni fanu ono na o ka kire o se wo ne enkranta ya dan ton de wo na fa koto sa enkranta ni bi eya awurade asem ade ntira awurade kasa because awurade asem a eya enkranta no hallelujah ana awurade asem no eno na okra ne hia ono na okra ne hia hallelujah o se honhom no ene de mankwa ho na mo mahwe eno timi ni adofo ta wote asase we so na wo tan awurade asem a start na do no hallelujah start wo se da mreku bo nyu mi da bia sa anyo na esimiti wa yoda o se obi mpe ewurade Yesu Kristo asamwa onsachira se obi mpe ewurade Yesu Kristo asamwa onsachira se wati ase se wompa ewurade asamwa enesesa hallelujah se wompa ewurade asamwa sesa o se asam no so na obegyina yedan abu aten amen awurade asam no na ode ba bu aten enu ntimi mi adofo better se obe pa asam na mo kra no ha better se obe dog asam no better se obe hwehwe akire kwan o se wankwati asam no anye bribi biale mpa oyoye onam no so na awurade anyina enti moma ya nhwehwe asam no na ono no yemkwa ya nhwehwe asam no na ye kra so enya anigye awurade nyankopon onhyira ye nyina awurade nyankopon onom na omoaye no hallelujah eha ena medu besi awurade nhyira mo se mo baye awurade nye mu nyina kase mo ba mo nhye hallelujah awurade nhyira mo papa better say ya befa asam no na ye de feed okran hallelujah the word of God is food to your soul the word of God is food eya duane ema okra no hallelujah ya hwehwe na yemfama okra no because esanse awurade asem no nko a na oma ya kra no anigie ya mompaye ya da wase awurade Yesu oma ye hyira wutin wo de wonsam atom ye wa maye na hunu se ya kra no onwe kase ya kra no nkowi aponchenam ya kra no nkowi grass cutter na mom eye wasam na ye na duane anete wama ya hunu start na ye nimu anete wa bie ye ni de o maye kan se ye da wase ye de asam yi aba na wie ye obi biala anete oba ya ontumi ma okra na duane se de wa wurade opena na okra ne pe no me mpai boy na se efiri eneko man start mfa aduana ya wasam no efidi okra no na ye ntumi nye de o Kristo pe ya da wase won kronkro se wona me mudi akasa a kire wo ma udina na senka e wo Jesus Christ di mu amen awurade hyira mu nyina na onya mu kase ya mosa anyum ye na manusia anasa anyunisia na mediasi awurade hyira obi biara se obaye awurade nya mu kase pa awurade hyira obi edin do so ntino I hope say me kasa me menhye me ntimi mo obi adin ye me kan se awurade hyira mu nyina amen anyum wesia na me de manu asi amen awurade hyira mu na onye mu kese hallelujah
hwehwe okra na aduane na yemfa ema no. Hallelujah. Usha yansuda. Oboya ubani. Eneni denina. Amen. Awurade na mukase pa samobaye. Usha yansuda. Eneni denina. Amen pa. Awurade shira mu nyina na onya mu kase pa me brother Jan. Awurade shira se obe John. Why late papa. Awurade shira mu nyina na onya mu kase evangelist Mary Mama Becky ma Vida. Kase dini wo up. Edini doso. Awurade shira mu nyina. My entire ehia. Enani danina. Awurade ma ye dia ehia ye enani danina. Enso na asam no na ya reject. Hallelujah. No ma ye hwehwe akire kwan. Ewiase we betwam. De di akire kiri di kira de no. One day. Nyade nyina atwam. Amen pa. Famu obi wa no tenke se wo adwuma a o kontina wa ma na tumi agiri sam pempenso obi kanya Awurade a enkana wo mom ho kra. Amen pa. Hallelujah. My entire ehia enani danina. Okay, I'm famu. My entire ehia enani danina. 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 Okay, I'm famu. My entire ehia enani danina. Awurade ma de ehia ye no enani danina. That's why I say oma obi biala aduane. Se what you say oma aboa ntatie mpo aduane. Oma ma aboa ntatie aduane. Oma ye de yakoma pe. Oma ye ma yakoma to ye yam. Anso sa nyankopɔ no ni pasan so didi na tebo. Sa nyankopɔ no ni pasan so ka bususam tia no. Sa nyankopɔ no de bibia che yankwa no. Oni pasan so tan no. Sometimes no dwe ho a wonti ase. Amen pa. Awurade nhira mu nyina asɛm baye. Hallelujah. Ehana me dimu besi. Nyame ye na doma. Obesan so ateme kan next time. Awurade nhira bibiala. The word of God is food to your soul. Awurade asɛm aye okra no ana wo kra no aduane. Anu nti efiri enekɔ. Sa won fidi Awurade asɛm, onfa Awurade asɛm ma okra no a. Hwehwɛ sɛ obe started the Awurade asɛm aye den ama okra no. Sa wo de Awurade asɛm ma okra no a, ɔse ɔma okra no na nigye ɔyɛ na hosepe na ɔma na koma toya mu. Anu nti hwehwɛ Awurade asɛm akiri kwan na fama okra no na gya sɛ wukyesi wiase no. Ewiase ni bibia ɔde bɛma wo. Na mo so ɔde ho bɛto Awurade asɛm so a
eno na obetena ho danti hwehwe awurade asem na fa wo ho eto so awurade nhira mu nyina se mo bae awurade nya mo kese ha na mede wo besi mo bae